नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं आज एक टॉपिक पढ़ाना चाहती थी जो कि लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म की है। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगे कल के वीडियो जब मैं लाइव की उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुई कि मुझे ब्रिटिश लिटरेचर की एक प्रॉपर लिस्ट आप लोगों को देनी चाहिए हाथों में लिख के। हाँ कि पहले मैंने 1-1.5 घंटे के वीडियो बनाई थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, लेकिन वहाँ पे मैंने समझाई थी वो अच्छे से, लेकिन लिस्ट मैंने बार बार कही थी तो वहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगती है कि मुझे फील हुई कि मैं रिसेंट अभी आप लोगों को दे दूँ तो आप लोगों का और काम में आ जाएंगे। रिसेंट वीडियो लेटेस्ट अपडेट्स में रह जाएंगे ये। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। तो आज भी मैं यही कहूँगी कि मैं अब बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करूँगी और इंग्लिश में लिखी हुई है आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि मैं इस वीडियो को अलग से दोबारा नहीं लेकर आऊँगी। जो कोई टॉपिक समझाऊँगी चाहे वो लिटरेचर के हो, लिटरेचर हो, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन इंडियन, या फिर चाहे वो थ्योरी क्रिटिसिज्म हो, मैं तब आप लोगों को खुद अलग अलग लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिखी यूजीसी नेट जून 2025, फिर डब्ल्यूबी सेट 17 दिसंबर 2025 में एग्जाम है। आज की जो अप्रैल की डेट है वो है गेट 26 फेब में एग्जाम है। नेट सेट गेट एंड जीआरएफ की जर्नी है। अदर स्टेट्स के सेट एग्जाम भी है ऑल ओवर इंडिया के। लिस्ट ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर राइटर्स यहाँ पे मैंने दे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे पहले मुझे लगा कि एज को बता दूँ, एज को बताना ज़रूरी है। ये टाइमलाइन जो आप लोगों को दिख रहे हैं, पहले मैं हिंदी में बोल रही थी फिर बंगाली में बोल रही हूँ, फिर इसके बाद ये वीडियो अप करूँगी। ये जो टाइमलाइन आप लोगों को दिख रहे हैं, आप लोगों को अगर कोई बुक्स मिलेंगे एडवर्ड एल्बर्ट के, डेविड एचेस के, या फिर रॉटलेज के, या फिर अदर्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बुक्स मिलेंगे, वहाँ पे आप लोगों को डेट में थोड़ी दिक्कत, मतलब इधर उधर मिल सकते हैं अब स्टार्टिंग एंड एंडिंग, लेकिन उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक आइडिया लेकर चलनी होगी। आइडिया मतलब अज्यूम करके हमें ये काम करनी होगी, क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन ये बुक में जो लिखे हैं हम उसके बेसिस पर काम करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये पीरियड मैंने डिवाइड कर दी। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ है, मतलब एक एक पीरियड को अगर एनालिसिस करोगे तो उसके बेसिस पर मैं आज मतलब एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन विद एज ऑफ चौसर रिवाइवल तक ये राइटर के लिस्ट लेकर आई। ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश लिटरेचर में यूजीसी नेट सेट गेट के लिए खुद से प्रिपेयर होकर जानी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बगैर आप नहीं कर सकते। मैं बहुत काट छट के लेकर आई, मतलब आप लोगों के लिए क्रिप्स एंड शॉर्ट लेकर आई। बहुत सारी चीज़ थे पढ़ने के लिए, बेस क्लियर करने के लिए, लेकिन मैंने शॉर्ट ही लेकर आई। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को पढ़नी है, सेंट ऑगस्टाइन पेगन के कॉन्सेप्ट को पढ़नी है, बियोल्फ को डिटेल में पढ़नी है, वेनरेबल बेटे को, केडमन सिनेल्फ को, या फिर काइनोल्फ, जियोफ्री ऑफ मनमाउथ, लायमन, सर गॉविन एंड द ग्रीन नाइट, मैग्ना कार्टा, जियोफ्री चौसर, डिटेल स्टडी करनी है A to Z। उनके हर एक राइटिंग को पढ़नी होंगी। विलियम लैंगलैंड को, जॉन वेकलिफ, जॉन मैंडेविल, जॉन गावर, विलियम डनबर, जॉन लिटकेट, जॉन स्केल्टन, रॉबर्ट हेनरिसन, डॉगलस एटसेट्रा, और 2-4 फिगर मैं यहाँ पे नहीं लिख कर आई, लेस इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे हमें 3 हिस्टोरिकल इवेंट को याद रखनी है। पीजेंट्स रिवोल्ट 1381, ब्लैक डेथ 1348, 100 ईयर्स वॉर 1337 to 1453, इन तीनों इवेंट्स को डिटेल स्टडी करनी होगी। तो यही वीडियो मैं आज बंगाली में कह के ऑफ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ से हम जाएंगे। ये एक बेसिक गाइडलाइन आप लोगों को दे देती हूँ ब्रिटिश लिटरेचर के, फिर उसके बाद मैं थ्योरी क्रिटिसिज्म को कंटिन्यू कर रही हूँ। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ब्रिटिश लिटरेचर, थ्योरी क्रिटिसिज्म एंड उसके साथ कुछ कल्चरल स्टडीज एंड अदर्स टॉपिक लेकर चलो, तो ऑटोमेटिकली आप आसानी से नेट जीआरएफ क्लियर कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे। তো আমার এখানে এটাই বলার আছে যে গতকাল যখন আমি লাইভে ভিডিও বানালাম তারপর আমার মনে হলো যে লিটারি থিওরি এবং ক্রিটিসিজম আমি শুরু করবো একটা টপিক পড়ানো, ঠিক আছে, যেদিন পড়াবো সেদিন আমি বাংলা অথবা হিন্দি আলাদা আলাদা করে ভিডিও নিয়ে আসবো। কিন্তু আজকে একটা বেসিক জিনিস বলছি, তার জন্য দুটো ভাষা এখানে একত্রিত রাখছি। তো তোমরা একটু নিজেদের প্রয়োজন মতো একটু দেখে নেবে কষ্ট করে। তো ইউজিসি নেট 2025 জুন অ্যাটেম্প 17 ডিসেম্বর আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট, তারপর গেট আছে ফেব্রুয়ারি 2026-এ, নেট সেট গেট অ্যান্ড জিআরএফ এর জার্নি আছে, তার সঙ্গে আদার স্টেটের সেট এক্সাম অল ওভার ইন্ডিয়াতে। তো লিস্ট অফ ব্রিটিশ লিটারেচারের আগে আমার মনে হলো আমি এজগুলোকে ভাগ করে দিই, পিরিয়ডগুলো। আবার এই পিরিয়ডগুলো ভাগ করলে এর অন্তর্বর্তী বা ভেতরে যদি আমি যাই, কিছু কিছু পিরিয়ডে আমরা আরও 2 করে 3 করে ভাগ দেখতে পারবো কোন কোন সময় কি কি স্পেশালি হয়েছে। যেমন যখন আমরা চসারকে পড়বো ওনার টাইম লাইন আছে, ইটালি, ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ, 3টে সময় 3 জায়গায় ছিলেন, কিভাবে কি লিখেছেন সবটাই আমাদের পড়তে হবে। তো এখানে অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ড থেকে অ্যাংলো নর্মান, তারপর এজ অফ চসার, রিভাইভাল, লার্নিং অবধি আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট রাইটার লিখে নিয়ে এসেছি, কিছু কনসেপ্ট টপিক লিখে নিয়ে এসেছি, ইভেন্ট নিয়ে এসেছি, এগুলো ডিটেল পড়তে হবে। এগুলো বাদ দিয়ে গেলে এক্সাম হলে গেলে কিন্তু তোমরা অনেকটা মানে কি বলবো পিছিয়ে পড়বে, তো তোমাদের এগুলো পড়ে যেতে হবে। তার সঙ্গে আমরা
আমরা এরপরে আমি এগুলোর পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড বা বর্তমান কারেন্ট অ্যাফেয়ার পর্যন্ত একটা লিস্ট দিয়ে দেবো। তারপর আমি লিটারি থিওরি ক্রিটিসিজম পড়ানো শুরু করবো। আর একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, ব্রিটিশ লিটারেচার, লিটারি থিওরি ক্রিটিসিজম, কালচারাল স্টাডিজ আর দু একটা জিনিস দেখে গেলে মোটামুটি আমরা নেট জিআরএফ ক্র্যাক করার মতো নাম্বার তুলতে পারবো ইংলিশ লিটারেচার থেকে, এটুকু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। তারপরে হচ্ছে এখানে আমরা কিং আলফ্রেড দ্য, ইংলিশে লেখা আছে তাই এক্সট্রা করে ইংলিশে বললাম না, তাহলে তিনটে ভাষায় বললে মোটামুটি একটা লেন্দি হয়ে যায় প্রত্যেকটা বিষয়। তো যাই হোক, ইন ফিউচার বলবো ডেফিনেটলি যখন যখন প্রয়োজন হবে। কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেটকে পড়বো, সেন্ট অগাস্টাইন পেগান টপিকটা পড়বো, বিউলফকে ইন ডিটেল পড়বো, ভেনারেবল বেটে কনসেপ্টটা পড়বো, কেডমন অ্যান্ড কেডমন দ্য সাইনিউল বা কেনেউলফকে পড়বো, তারপর জিওফ্রি অফ মানমাউথ পড়বো, লায়মন পড়বো, স্যার গভিন অ্যান্ড দ্য গ্রিন নাইটকে ডিটেল পড়বো, ম্যাগনা পার্টার একটু হিস্ট্রি পড়বো, জিওফ্রি চসার ইন ডিটেল স্টাডি করবো, A to Z কোনোটাও বাদ দেবো না, উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ডকে পড়বো, ওয়েকলিফকে পড়বো, জন ম্যান্ডেভিলকে পড়বো, জন গাওয়ারকে, উইলিয়াম ডানবারকে, জন লিডকে, জন স্কেলটন, রবার্ট হেনরিসন, ডগলাস এটসেট্রা, আরও দু চারটে প্রমিনেন্ট না সরি লেস ইম্পর্টেন্ট ফিগার ছিল যেটা আমি এখানে লিখে আনিনি, তোমরা একটু দেখে নিও। তারপর হচ্ছে এগুলো পড়ে যেতে হবে যেগুলো আমি লিখেছি, পিজেন্টস রিভোল্ট 1381, তারপর ব্ল্যাক ডেথ 1348, 100 ইয়ার্স অফ ওয়ার 1337 to 1453, এগুলো পেপার ওয়ানে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের জন্যও আসবে, আবার পেপার ওয়ানেও জিজ্ঞেস করা হতে পারে কোনো একটা, মানে পেপার ওয়ানে একটা ইয়ারগুলো মানে কি হিসেবে বললাম আমি, পেপার ওয়ানে এমনও রিসার্চের ক্ষেত্রে, কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে এমনও কিছু জিনিস আছে যে পেপার ওয়ান পেপার টু গুলিয়ে যায়, বা আরও কিছু টপিক আছে যে আমরা ধরতেই পাই না। তো এই যে ম্যাগনা কার্টা, তারপর হচ্ছে তোমার 100 ইয়ার্স ওয়ার, এগুলো কিন্তু শুধু হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার না, এটা কিন্তু ইতিহাস সাবজেক্টের জন্যও এবং পেপার ওয়ানেরও বেসিক আইডিয়ার জন্য আমাদের লাগতে পারে হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে, বা হচ্ছে কি বলে হচ্ছে যে ম্যাগনা কার্টা আমরা কিন্তু ইংলিশ স্টাডিজ ইন ইন্ডিয়া এটাও পড়ে থাকি, তাই না? তো এটা জেনারেল নলেজের মধ্যে পড়ছে, তো একটু বি কেয়ারফুল থাকতে হবে তোমাদেরকে বা আপনাদেরকে। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। তোমরা প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো আর দেখতে থাকো। আমি কথা দিয়েছি এরপর থেকে যা ভিডিও আসবে টু দ্য পয়েন্ট হবে, এক্স্যাক্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হবে। আর এই ভিডিও থেকে যেই বা যারা ভালো মতো পড়াশোনা করে যাবে डेफिनेटली তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে, এটুকু বলতে পারি। नमस्ते सभी को, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहिए। और आज के लिए इतना ही। और जो लोग इन सारे बातों को अच्छे से सुनेंगे, अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली उन लोगों को अपने लक्ष्य पूर्ण होंगे और उन लोग अपने लक्ष्य को अचीव कर सकेंगे फॉर श्योर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।